पुलिस भी हमारा एक आईनी इदारा है, पाकिस्तानी कौम का एसेट है। और इसी तरह पाक फ़ौज जो हमारे सरहदों की मुहाफ़िज़ है, वो भी एक आईनी इदारा है। दोनों आईनी इदारे हैं, दोनों का आमने-सामने आना कौम के लिए तो बाइस शर्म है। अब इसके मुकम्मल सियाक़ व सबूत को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आपको ये पता चले कि ये वाक़या स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो फिर ये दरमियान में ट्विस्ट कहाँ से आया, और फिर इसके बाद अब आगे क्या होने जा रहा है। एक बुजुर्ग बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, महफिल में गपशप कर रहा था, तो साथ में एक कोई शरीर लड़का आया, उसने बुजुर्ग को धक्का दे दिया। बुजुर्ग बेचारा मुंह के बल गिरा, और जो ही वो बुजुर्ग उठा तो उस बुजुर्ग ने 100 रुपए उस जो नौजवान जिसने धक्का दिया उसको दे दिए। तो उसे कहा, बेटा आपने बेहतरीन काम किया है, तो ये काम आपको करते रहना चाहिए। तो वो नौजवान जो था वो 100 रुपए पकड़ के रवाना हो गया। उसके बाद जो बुजुर्ग के दोस्त बैठे हुए थे, वो जिस महफिल में बैठा हुआ था, उन्होंने कहा, यार ये आपने किया क्या? उसने तुम्हारी तज़हीक की है, तुमने उसे 100 रुपए उल्टा दे दिए। तो इस पर बुजुर्ग ने कहा, मैंने 100 इसे इसलिए दिए हैं ताकि इसकी एप्रिसिएशन हो, और आगे ये जाकर किसी और हट्टे-कट्टे को भी धक्का दे, क्योंकि मैं तो बुजुर्ग हूँ, इस वक्त इस ताकत में नहीं हूँ इससे लड़ूँ या इसको जो है ना मार दे सकूँ। लेकिन ये अब आगे जाकर किसी हट्टे-कट्टे को या अपने से बड़ी जिसामत वाले को धक्का देगा ना, तो फिर वो इसे पैसे नहीं देगा, वो इसके साथ वो करेगा जिससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अब आते हैं असल टॉपिक पे, वो ये है कि पंजाब पुलिस और पाक फौज के जवान आमने-सामने आ गए। वाक़या स्टार्ट हुआ है कुछ यूँ कि पुलिस वाले किसी मुजरिम का पीछा कर रहे थे, तो पुलिस वाले पीछा करते-करते वो मुजरिम किसी घर में दाखिल हो गए। तो पुलिस वाले जो ना आजकल इनका वतीरा बन चुका है कि चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करना अपना आईनी और कानूनी हक समझते हैं। तो इसी तरह ये उस घर में घुस गए और वहाँ पे जाकर औरतें, बच्चे जो बैठे हुए थे उनकी तज़हीक की और उनको यरग़माल बनाया। तो उसके बाद फिर वहाँ से जो कार्रवाई-शरवाई करनी थी, उसके बाद वो वापस आ गए, और वापस आकर उन्होंने उस घर के काफ़ी सारे अफ़राद पे एफ़आईआर भी दे दिए। तो ये क्योंकि आदी थे, ये वो बंदे थे जो धक्का देते थे, ये वो शरीर लड़का थे जो धक्का देते थे बुजुर्गों को। वो बुजुर्ग बेचारे तो चुप कर जाते थे। इन्होंने माजी में जो है ना चादर और चार दीवारियों जो पामाल तकद्दुस पामाल किया है, वो था इमरान रियाज का घर, वो था उमर सरफराज चीमा का घर, वो था जो ना अल्लामा इकबाल के पोते का घर, वो था जो है ना दूसरे पाकिस्तानी जो बेचारे आम अवाम हैं उनके घरों की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रहे थे। वो बेचारे तो कुछ नहीं कर सकते थे माँ सिवाय वो 100 रुपए देने के। तो अब जो ना यहाँ पे इनको जो ना उसका सिला तो मिलना था, क्योंकि वो जो जब ये वहाँ पे पहुँचे जिस घर में लोगों को यरग़माल बनाया, वो घर निकला किसी हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफ़सर का। तो उसके बाद वहाँ पे जो इन्होंने उसके जो ना माऊ-बहनों के साथ जो कुछ किया, तो उसका रिएक्शन तो आना था। इन बेचारों को पता चला लेट कि ये हमने क्या कर दिया है। तो इसके बाद जो पुलिस का महकमा है, इन्होंने फ़ौरी तौर पर जो ना अपने जवान हैं, उन पे कोई एफ़आईआर वग़ैरह भी दे दी है, और जो ना साथ में वो एसएचओ वग़ैरह था, एएसआई वग़ैरह, उनको जो ना अंदर बंद कर दिया। वो एफ़आईआर की कॉपी भी सर्कुलेट हो रही है। ये 10 बजे इन्होंने तकरीबन एफ़आईआर दे दिया था अपने पुलिस एसएचओ पे, एएसआई वग़ैरह पे, और उनको हवालात में बंद भी कर दिया था। इनको अंदाज़ा हो गया था कि हमसे ब्लंडर हो गया है। तो वहाँ पे दूसरी तरफ तैयारी हो रही थी इसके रिएक्शन के लिए। तो वहाँ पे जो ना फिर जब पहुँचे पाक फ़ौज के अफ़सरान, तो उन्होंने खूब लेथरेशन की इनकी पुलिस वालों की, जो उस वक़्त यानी कि वो एसएचओ हट चुका था और वो जेल में था। फुटेजेज़ आप लोगों के सामने हैं, कहीं पे वो जो है ना उन्हें घुटनों के बल बिठाए हुए है, हाथ उनके पीछे हैं, और कहीं पे उनको जो है ना घुटनों से जो है ना लताड़ रहे हैं, और कहीं पे उनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद हो रहा है, किसी फुटेजेज़ में किसी तरह का तशद्दुद हो रहा है। फुटेजेज़ सबके सामने हैं। और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे भी उन पे शदीद तशद्दुद किया गया, एमएचसी वाले डॉक्टर को उठा लिया गया। ये तो किस्सा मुख्तसर ये है कि फिर इनको चोरों को मोर लड़ गए। ये इन्होंने हर किसी को वही बुजुर्ग समझ कर धक्का देना था, तो वहां पे वो बुजुर्ग निकला नहीं, वो तो निकला हटा कटा। उसने तो फिर इनके साथ वो किया, तो फिर वो पिछले जो बुजुर्ग थे ना, उनका भी हिसाब किताब पूरा हो गया। तो अब आगे क्या होने जा रहा है, ये तो हो गया। उसके बाद वो फौरन जो है ना जो दोनों इदारों के जो ना बड़े बूढ़े हैं, वो आके बैठे, उन्होंने सुलह सफाई करवाई, और उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मिट्टी पाओ, सारा कुछ खत्म हो गया। ये किसी बड़े भाई ने छोटे भाई को जो है ना वो प्यार से 2-4 थपकियां लगा दी, तो इसमें उससे वाली कोई बात नहीं है। अब आगे जो ना आज जो कुछ सुनने में आ रहा है, जो 2 पुलिस अफसरान हैं उन्होंने इस्तीफे दे दिए, और उन्होंने अपनी वर्दी को नीचे करके, किसी ने तो उस वर्दी की भी तस्दीक किया हुआ था, एक बंदे ने जो अपने आप को लीड फोर्स
تو اب شاید یہ ہے کہ ریئیکشن آئے پولیس کی طرف سے، کیونکہ ان کو جس طرح بے یار و مددگار چھوڑا گیا تھا، کیونکہ ان کو ہر وقت فون کیا جاتا تھا جب وہ پی ٹی آئی والوں کے گھروں میں گھس جاتے تھے، ان کو اس پر جو ہے نا وہ انعام وغیرہ بھی ملتے تھے، میڈل وغیرہ بھی ملتے تھے، مگر اب انہیں میڈل وغیرہ بھی نہیں ملا، انعام بھی نہیں ملا، تو اس کے بعد ان کی پٹائی بھی خوب ہو گئی۔ اب اس پہ وہ غمزدہ ہیں، وہ پریشان ہیں کہ ہمارا ادارہ ہمیں فون کیوں نہیں کر رہا، جب ہم ان کے کہنے پہ کسی عام ورکر کے گھر میں چلے جاتے تھے تو وہاں پہ تو یہ ہمیں فون کرتے تھے، عام پاکستانیوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے تو وہاں پہ ہمیں فون کرتے تھے، مگر یہاں پہ جب ہم ایک ہائی پروفائل کے گھر گئے ہیں تو وہاں پہ ہمارا ادارہ کیوں ہمیں فون نہیں کر رہا۔ اس بات پر ادارے میں شدید مایوسی ہے۔ اور ایک تیسرا ادارہ بھی ہے جو ان دونوں اداروں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ہے عدلیہ کا ادارہ۔ وہ تو اس وقت بالکل ستو پی کے سو رہا ہے، وہ ویٹ کر رہا ہے جب تک کوئی درخواست لے کے آئے گا، اللہ کرے گا یہ خود صلح صفائی کر لیں گے، اگر صلح صفائی نہیں کریں گے تو اس کے بعد جب آئیں گے تبھی دیکھیں گے۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا جس پہ چیف جسٹس صاحب کا بنتا تھا کہ 100 موٹو ایکشن لیتا، کیونکہ دو آئینی ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، پاکستان کے بڑے ادارے ہیں، اس میں الٹیمیٹلی نقصان پاکستانی قوم کا، پاکستانی قوم کے پیسوں کا، اور عوام کا جو بیچارے اپنا پیٹ کاٹ کر ٹیکس بھرتے ہیں اور ان کو جو نا تنخواہیں ملتی ہیں جس سے، تو وہ آپس میں لڑیں گے تو پھر اس عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ عوام کی حفاظت کہاں پہ کر رہے ہیں؟ یہ آپس کے اگر جنگوں میں لگ جائیں گے، ان کی ایک ایک یونیفارم سے لے کر جس یونیفارم کو جلایا گیا وہ بھی عوام کے پیسوں سے تھا، جن گاڑیوں کا پیٹرول خرچ ہو کے یہ وہاں تک پہنچے، جنہوں نے وہاں پہ ایک دوسرے پہ تشدد کیا تو وہ بھی عوام کے پیسوں سے تھا، جس ہاسپٹل میں یہ پہنچے انہوں نے ایک دوسرے کی مرہم پٹیاں کی وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا تھا۔ تو اس سے الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ایک عام پاکستانی کا، کیونکہ دونوں آئینی ادارے ہیں۔ تو اس میں تیسرے ادارے کا حق بنتا تھا کہ وہ درمیان میں آتا اور جو بھی قصوروار تھا کسی ایک، جب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے تو اس میں کسی نہ کسی پارٹی کی تو غلطی ہے، سزا اور جزا کا تعین کیا جاتا اور کسی ایک پارٹی کو لٹکایا جاتا، جیلوں میں ڈالا جاتا، ان کے سروسز ختم کیے جاتے، تب جا کے جو عوام کو تھوڑا سا سکون ملتا، مگر اس میں الٹیمیٹلی ہونا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صلح صفائی ہو جائے گا کیونکہ ان کا کوئی نقصان ہوا نہیں ہے، کسی نے گدر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا تو کسی نے بدلے میں آ کر ان کی پھینٹی لگا دی، جو درمیان والے اس میں خرچہ ہوا ہے، جو بوجھ پڑا ہے عوام پہ، وہ عوام تو ویسے بھی بیچاری جو ہے نا ٹیکس دے رہی ہے، اس کا کیا کرنا۔ اس وقت مجھے اجازت دیجیے گا، آپ نے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔